Nhị yum Jesus wara mu je ba pek je we je tai bit binanya kai. Yu di sheu je ba pek che kai. Yu di betet Tiberiadis yu sanai. Hu je averuip set che beanya che we je tai bin binanya. Yu di sheu je averuip. Peng em nyo je ba pek che ai binya shewi je bo je. I bana mai betet tu sodo pip. Simão Pedro i. Tomé i. Natanael i. Zebedeu i pot punya shep. Warara chanya dak shep. Shep mi kapibit i Tomé betet tu sanai. Warati betet. Natanael kana ka beviat tu sanai. Galilea pi beviat. I bana mau je averuip. Cem pekon ashima bem iu Simão Pedro je bere nyembe. Ha iu eip. Uce je dak ceme we je uce shat pem iu eip. Ishima dang ashima bebe mu je ip. Kubebe pom ashima be pinanya. Ha mue keip. Imen pitu jatnya ip. Te mai poe ke. Jesus je ba peg yu di wa bo be ka bia bo je. Imen pite ke ye kariwa ia pi bane mu eset chi beanya she. Itai bit nyu eip te ke ye kariwa yam. Wina bo yu je wa wat che beip. Ta pepenya yu Jesus che beip. Pe bonang ashima pejat. Ka ma yu eip. Hu che jatnya. Te mau che ke yu eip. Hei bat kadi ma ne penya kom yu Jesus. Nya bo je bit adem e pejat yu yu eip. Tok hana nya komip je bat kadi adeu jatip ashima. Hana ma posik paudeu et che beip ashima posip piben. Hak i je nyu kai ke. Wei ke kat ma nyu ke. Yu Jesus ema ma ke pin pet Simão Pedro be. Simão Pedro je ka be ku nyom je ke kat tupa be je jam. Je ka be ke nyu ka pik e ku sodo pip. Tip hu je tip yu di be dau ma Jesus kai ja je mam. Wana ra cha ni Jesus kai wa jem ku be dang wi. Wa jem mi pana ma posik ku be po be wi. Ade ji jang sodo ashima na be. Wan ai po sodo ka panang pe wi. 100 metros atcha. Jai. Mang Jesus so yo Ashima yo e da shabe. Pau akeng tak sanai. Ashima ine peto yot. Nyase pejat yat in yu Jesus che beip. Pedro e. Hom ku bebe ashima bem. Rau nyewe kap. Hute je kap penangkai. Jai. Ashima utojut. Adeu sodo pana be ashima yu bungat. 153 yu sodo pip. Hina ka rau jeweknya. Nya a cekon. Yu jewe je tabin binanya be. Nya yu eip. Ha buen yu nyemat cebe. Hitai bitu bui ke kate ke yam. Wada mu je tait yat te ke yam. Jesus mau au yabe. Ashima da kujat. Hu nyem cebe pishan. Nya be je Jesus je kawen Simão Pedro je. João ipote je. Hu je kawen cewe je kone pere be je. Simão yu Jesus. Wada ra chat kek pinapu di madu kek pineshe. Yu kariwa yu Simão. Hetai bite bereon yam yu We kawen chi enya tai binita benisanya yu Jesus. Shipan chi shenye je ke kapen uve ya ke kat shipan je huit it ke kapushim yu Simão yu Jesus waram. Ukek pin teshe. We kariwa yu Hetai bite bereon yam. We kawen chi yu kai tabu chanya nyatai bin yu Shipan chi shenye je ke apen uve ya ke kat je hunya ke kapushim yu Simão yu Jesus waram. He beredon yu He bapeng emimenu je kawen Simão je. Himen poye Simão nyi cheng Jesus ap kai. Kariwa yu He tai bit suan. He tai bit tune bere yam. We kawen chi tabu chanya nyatai bin yu Jesus. Shipan chi shenye je ke apen uve ya ke kat je hunya ke kapushim yu Simão ichemanon emewebe. Jai pani semek piwat ma je ke kenyai. He sai mom je he ke pinap tangat chan je ke kenyai. Ai pabima bitet je ba pacheng warara chat pe ba menam kuhen cibem. Warara chat je de jua te dau be nap tang yu Jesus. Himen Jesus apen Pedro je yam nya kenju. Apen Pedro Deus di pap nya ba pek yam tak nya kenju. Ubi ke yap tang chi je ke yu Jesus Pedro be. Je kure pen poje
Pedro Jesus sama makak pin poto jojo. Chama makak pin pa 12 beanya inu sanay. Pedro no majo Kariwa iu apen jeba peknya jum yu beke. Iu Simão Pedro Jesus sama makak pinat coba je. Apen jeba peknya bekenya jum iamnya je cewe be iu Hun tewe kariwa bi keyap tang je kekem. Ia cai cewe be ma iu Jesus. Hubi kei bima bit ke kadit te kewe nya iu Hubi kei bima hiyo cema bek te ke kadiu sanay wara mua jemap cum iu Himen hubi kei bima hak adit maknya ke kainya ibuap kai iu Jesus. Himen je tak bercanyo je kawen cican je wewe je. Teng be je nya yanu eip. Himen pit te ke je nya iamnya Jesus. Hubi kei bima ke kadit te ke hiyo cema bek je nay wara mua jemap cum ije ku Jesus. Jesus se je ke yat ma apen Jesus cekadiu ya punya wenu cewebe. Jesus se ke pinat. Jesus teng mau sanay 12 beanye je kun pima Jesus se awap. Kariwa habu che in je me kai takumanye be. Ije ku che awap. Ishema Jesus su ya punya wenu cewebe. Weye tai biti she cheman yam. Ishe kawen mo bararanguni je depe. Kah ta depe. Ade ji jamau sanay Jesus ap. Suatnya she punya bararak cemodep mo bararak tepe. Hijo depe. Suat piti show yap mo bararang pima. Haput cela ke ka temong. Tep ade ji jama ke kau biat tep. Nya ke kai pirang wiwe biat temongam. Himen ke kau wishe. Hibanama.